En nombre de Corferias, de Planet Cómic, les damos la bienvenida a esta rueda de prensa de la edición número 11 de Comic Con Colombia. Desde Bogotá, desde Corferias, queremos agradecer su asistencia. De nuevo les recuerdo el protocolo, queremos que haya bastante silencio, por favor, que respeten obviamente todo lo que va a ocurrir a nivel del protocolo. Tenemos que tener despejado parte del escenario, no levantarse, esperar, obviamente al final serán las preguntas y vamos a disfrutar entonces de esta nueva aventura, esta nueva película, la edición número 11 de Comic Con Colombia, Back to Comic Con. Le doy la bienvenida a Alejandro Caballero, quien es el director de Comic Con Colombia y quien les dará obviamente el primer saludo protocolar en el día de hoy. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y esperamos resolver todos los comentarios que tengan acerca del evento. Y muchas gracias también a las marcas aliadas que nos acompañan como Coca-Cola, Pringles, también los Samsung y a todos los expositores, los artistas invitados, las emisoras aliadas, la Mega, la X, Radiónica, Radioactiva y a todos los expositores que hacen posible que el evento año tras año llegue a todos los fanáticos de la cultura pop. Bueno, yo creo que estamos listos. Señoras y señores, Bogotá, Colombia, Comic Con Colombia le da la bienvenida al señor Anthony Daniels desde una galaxia muy lejana. No, presto, almost buenas tardes. I have been learning. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Yes? So, yeah. I should explain. In all of the Star Wars films, I play a character who is fluent in over 6 million forms of communication. Unfortunately, Spanish is not one of them. Bueno, el señor Anthony Daniels está diciendo que él en su personaje de Star Wars es fluido en más de 6 millones de idiomas, pero desafortunadamente el español no es uno de ellos. So, I am going to ask Elena to be my counterpart today. Okay? Entonces yo seré su contraparte el día de hoy. Y mi nombre es Elena. She is prettier. She is prettier than R2D2. Should be good. Soy más linda que R2D2, entonces está bien. Well, that was exciting. What would be good? Who? Yo no hablo español. So, how do you say sorry? How do you say I'm sorry? Lo siento. Lo siento, yo no hablo español. On the other hand, Por otro lado, I have written a book. Soy C-3PO. In Spanish, and English, and Japanese, and Korean, and French. Soy C-3PO. en inglés, en español, en francés, en coreano, él es C-3PO. Unfortunately, you cannot buy it in Colombia. Desafortunadamente no se puede conseguir en Colombia. There is no book agreement, so you must go all the way to Spain to buy it. But it would be worth it. No hay un acuerdo con el libro, solamente se puede pedir desde España, pero vale la pena. But in this book are all sorts of answers to the questions that you might want to ask me. Pero en ese libro están todas las respuestas a todos los tipos de preguntas que ustedes tengan para él. So, until you manage to buy this book, would somebody like to ask me a question?
Entonces, hasta que puedan conseguir el libro, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta? Senor. Hello, sir. How are you? I'm very good. I can see that. Good morning. Good morning. I am 6 hours ahead of you in England. Yes. But this is our first time, my wife Christine, our first time in Colombia. Yes. Very excited. Yeah, I can see that. Well, I want to ask you something, and it's, after all these years, what is the most rewarding thing that C-3PO, the character, has given Anthony Daniels, the person? Bueno, él dice que está 6 horas más allá en Reino Unido, que es la primera vez que su esposa Christine y él están en Colombia, y él está preguntando que como C-3PO, ¿qué es lo más gratificante que el personaje le ha regalado a Anthony? Most people want to ask me how do I go to the bathroom in the costume. La mayoría de las personas le han preguntado que cómo va al baño con el traje. You have asked me a very good question. Thank you. Thank you, sir. Pero él le ha hecho una muy buena pregunta, muchas gracias. I think the most important thing Rico has given me is his friendship. Lo más importante que él cree que C-3PO le ha dado a él es su amistad. But then he's given me something much, much bigger. The friendship of people literally around the world. Pero lo más importante incluso que esa amistad es la amistad de personas que están literalmente alrededor del mundo. Whether they have listened to him in English or all the other languages in which the films are done, they have come to know this figure and Que ya sea en inglés o en cualquier otro idioma en el que lo hayan visto, han llegado a conocer a esta figura y ha sido increíble. and because I love him too, that makes me feel good. Porque él también lo ama, eso lo hace sentir bien a él. Thank you so much. Thank you. Another question. Sir, continue. Hi Anthony, my name is Ivan. I am journalist from Radionica, Colombian Public Radio. Thank you so much for this opportunity to talk with you. In relation to your book and your performance of C-3PO, what do you think is the main influence of R2-D2 and C-3PO in the rest of the droids of the Star Wars universe? Because you were the first droids on screen, and there is an important topic about loyalty in these characters. Bueno, él está preguntando que en relación con el libro y las películas, ¿cuál es su relación de él como droid, como androide, con los demás androides de la película? One of the things I liked in the original script, which George Lucas had written, one of the things I liked was 3PO's loyalty to R2-D2 and R2-D2's loyalty to 3PO. Because without loyalty, I think we're all a bit lost as humans. Bueno, él dice que una de las cosas que más le ha gustado de las películas de Lucas es su lealtad hacia R2-D2 y la lealtad de R2-D2 hacia él, y que sin la lealtad estaríamos básicamente perdidos. And that loyalty allows them to go through all sorts of adventures and survive. Y esa lealtad le ha permitido atravesar un montón de aventuras y sobrevivir. And it's one of the things Star Wars teaches, like any good piece of art, it teaches through its material. And I think to remind humans that human loyalty, friendship, devotion is so important to our society. Y como cualquier obra de arte, Star Wars enseña a través de su material el valor de la lealtad, de la devoción. Also, I should point out that 3PO can show more human emotion than a human actor can. If 3PO was a human, it would be too much expression, too much drama, too much fear. But as a robot, he can get away with it, and also teach that it's okay to be afraid. Bueno, que realmente C-3PO muestra incluso más emociones que las de una persona normal, pero que si no tuviera la máscara sería incluso peor, sería más dramático, pero con la máscara él se las puede arreglar. Another question. Very good.
These are good questions. I'm very happy. Also, this room is very loud, so you can just speak. Young lady, yes. Señorita. Señorita. It's a pleasure. Thank you for being here. I'm Angie from Red Más Noticias, and I want to tell you that Star Wars is something who is passing generation by generation. My own father teach me about the Star Wars, and one of the plans that we like the most is to see it and so the movies talk about the theories and the lessons. So what what would you say to the kids who are discovering Star Wars right now? I was amused that somebody who was looking after my wife and I asked what his favorite film was, and he said episode 1, numero uno. What was it called? The first film. The Phantom Menace. Yes. Hands up here who loves the Phantom Menace. I love Star Wars. We love Star Wars. No, not Star Wars, Phantom Menace. Yeah, we love Star Wars. Second guy, Phantom Menace. How many people have you all seen the Phantom Menace? Todos han visto Everyone. El Fantasma. Okay. For many people, older people, not so good. Yeah? Not me, but this boy, it was the first film he saw, and he loves it to this day. Que este chico fue la primera película que vio y la ama. La amenaza fantasma. So now, young people are lucky. They can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cinco, seis. I promise I will. We started with number 4. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Yeah. So now, speaking, it was a waiter in the hotel, and he loves to see these films all the way through 1, 2, 3, 4. Ahora las personas tienen la suerte, las generaciones más jóvenes tienen suerte de ver las películas en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Because he particularly loves the journey of Anakin Skywalker from cute little kid to Darth Vader. Porque les gusta particularmente pues la travesía de Anakin Skywalker como niño a convertirse en Darth Vader. So now the films do make more sense to watch numerically. Entonces las películas ahora tiene más sentido verlas en ese orden. But what is interesting is the moral virtues of the films are still so important as when George started writing them 40, 45 years ago and more. I'm sorry, Anthony, could you talk into the microphone because of the media, that is. Okay. But the moral virtues or values of the films are just as important, more important than as they were back in 1975 when I first met George Lucas. De todas formas, las virtudes morales en la película son incluso más importantes que en esa época. Senor. Daniel, welcome to Colombia. I'm Nicholas Cruz of Star Wars Colombia. So I have an ask you for you. So, do you think C-3PO is the undercover storyteller about Star Wars? Que le está preguntando que si C-3PO es el narrador encubierto de Star Wars. Not a secret storyteller, he is the storyteller. No es el narrador secreto, él es el narrador. Because he is a thread that you can follow from those first words in episode 4 all the way through. He keeps coming up. And it reminds you that this is a Star Wars film. Because now there are many, many, many characters. But to see that original figure does make you instantly go, oh, yes, C-3PO, human cyborg relations. Thank you very much. Que puede seguir el hilo argumental desde la película 4 a través de C-3PO. He can do it. His figure. It's his Not figure. even, don't worry, he can do it. Embarrassing. We can fix it. Another question.
Another question? Has anybody here not seen a Star Wars film? ¿Alguien acá no ha visto las películas de Star Wars? What? What is Star Wars about? You've all seen Star Wars. What is Star Wars about? ¿De qué se trata Star Wars? Todos la hemos visto. It's about family. Family. Family is good. What? Rebellion. Oh, what? Politics. Rebellion. Family. It's a love story. It's what? Love story. A love story. The hero adventure. A what? The hero adventure. A hero adventure. It's a redemption story. A redemption story. Heroes. What? Heroes. 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 Oh, heroes. Space Villains. Space travel. Space travel. This is all very good, but you're wrong. Okay. The story of Star Wars is the story of a golden robot who goes around. Todas son respuestas muy buenas, pero están equivocados porque Star Wars es That's realmente right. un robot dorado y sus aventuras. We had a question at the back. Hi. Senor. About the recent confirmation of John Williams, that compositor the Star Wars. What do you think about him as great compositor? When, would you like to translate? Un compositor. Sí. Acerca del compositor de John Williams, ¿qué piensa? ¿Verdad? When we are filming on the set, there is no orchestra. Cuando están grabando en el set no hay ninguna orquesta tocando. There is no music. It is just us speaking. When I am inside C-3PO, it sounds like this. No hay música, solamente estamos hablando. So you cannot use that sound. So many months later, I will go to a dubbing theatre and put my voice back on. Hello, where are you going? Well, what makes you think there are settlements over there? So I am watching the film without sound effects and without music. Entonces la voz de él suena pues como lo escucharon a él, entonces él luego va a ver la grabación, la película, y él tiene que poner la voz. And for the first time, when I saw the finished film with John Williams' music on it, I realized why you have music in a film and how important his music is to Star Wars. Y entonces cuando por primera vez vio la música de él, se dio cuenta de lo importante que es ponerle música a las películas de Star Wars. Yeah. His music is as important as C-3PO, as Darth Vader, as Princess Leia, as the spaceships, as all the characters. Without his music, it was boring. Su música es tan importante como C-3PO, Darth Vader, Leia. Sin la música de él sería muy aburrido. And one of my great pleasures is to have been with him on the concert platform on several occasions and work with him. Y uno de los placeres más grandes ha sido trabajar con él en las plataformas y disfrutar de los conciertos. Question from this side. All right, so, Senor. Anthony, what were the main challenges to write I Am C-3PO the Inside Story? Because I guess there are a lot of stories telling Star Wars films. What were the main challenges to writing the book? ¿Cuáles fueron los retos más grandes al escribir este libro? One thing I didn't want it to be was sensational. Una cosa que él no quería que fuera era que fuera sensacional. Yeah. It is just my story of being involved with Star Wars in all of the Star Wars films so far. Era su historia, desde su perspectiva, en todas las películas de Star Wars. And to explain sometimes how good it felt and sometimes how bad it felt.
para explicar algunas veces lo bien que se sintió y también lo mal que se sintió. Because it is the story of my career, if you like, and everybody in this room has their own career with the high points and the low points and the middle bits that aren't so good. Y es la historia básicamente de su carrera y como todo el mundo hay puntos altos, hay puntos bajos. And it also does explain how I refused to meet George Lucas in the beginning. Y también explica un poco cómo se rehusó a conocer a George Lucas al principio. I thought this idea of a sci-fi movie with a robot and all that was not for me. I was too important, too serious an actor. Él pensó que esta idea de estar pues dentro de este personaje no era para él, que él era un actor muy serio para eso. But my agent said, don't be stupid, go and meet George Lucas, you never know what it could lead to, and it led me to be here today in Bogotá. Pero le dijeron como, ay, no seas estúpido, ve a conocerlo, y lo condujo a estar acá en Comic Con Bogotá. So it's also a story of how not to be stupid and how fate can take over your life in spite of what you think. Que es una historia acerca de cómo no ser estúpido y cómo el destino te puede volcar la vida a pesar de lo que puedas pensar. Another question. Yo tengo una pregunta. Primero que todo, gracias por estar aquí, por cumplirle a Comic Con. Star Wars se estrenó el 25 de diciembre de 1978 en Colombia. Yo era un niño y ese fue el premio por ganar la primaria. ¿Cómo has cambiado? Hoy tengo 55 años. Esos niños les has cambiado la vida. ¿Qué sientes? Well, he's saying Star Wars first premiered here in Colombia in December 25th, 1978. He was only a boy who had just passed elementary school, and that was a reward for him. How do you feel having changed the lives of so many kids? Yes, muchas gracias. In the last few years, I have had an extraordinary experience many, many times at events like this. Él ha tenido a través del tiempo experiencias maravillosas en eventos como estos. Men and women of a certain age come up to me and talk about the first time they saw Star Wars. And many times they become very moved and very sad because it has meant so much to them over the years. Que muchas mujeres y hombres le han hablado sobre su experiencia de Star Wars y se conmueven cuando lo hacen porque les ha movido el corazón a través de los años. And suddenly, maybe for the first time, they have the opportunity to say, muchas gracias, gracias, gracias. And this means so much because now it's like a final hug. It makes sense. Y bueno, y él solamente ver esos momentos, pues solamente puede agradecer y al final pues un abrazo porque todo esto cobra sentido por eso. So I really like what you said. Another comment, question. Who likes the dark side here more than the ¿A quién le gusta el lado oscuro? Acá. No, in Italian it's never mind. What is dark side in Spanish? El lado oscuro. El lado oscuro. Lado. El lado Lado is oscuro. That's right. Yes, you very much. It is important that children, adults, can enjoy el lado oscuro when they are in the theatre or when they are playing at home with a lightsaber, because this gives them a kind of release, providing they don't do it all the time. It's a profession. Bueno, el lado oscuro también se puede disfrutar, los grandes, los pequeños, lo pueden hacer los niños en sus casas jugando con sus sables, siempre y cuando no lo hagan todo el tiempo. I've just seen this toy. This was one of the most difficult shots because
It is important to know that the camera only sees with one eye. So if I had to put my leg up here and balance whilst holding the other leg and making sure that the camera could not see, and I had to speak lines at the same time whilst wearing a very heavy costume. Este juguete en particular me llama mucho la atención porque esa toma en especial fue muy difícil, la cámara solamente tiene un ojo y él tenía que sostenerse así como lo vieron y al mismo tiempo recitar líneas sin que se notara. George Lucas always loved pulling 3PO apart, and of course now I have done the same thing. It's sad. A George le ha gustado mucho pues como desarmar a C-3PO y él lo acabó de hacer también. When Star Wars first opened in 1977, there was very little merchandise around. Cuando Star Wars se estrenó en 1977 había muy poca mercancía de Star Wars. Because nobody thought Star Wars was going to be any good. Nadie pensó que Star Wars iba a ser buena. Now, everything is merchandise, yes? Todo es merchandise. Ahora todo es mercancía. I personally do not have much merchandise because I do this for a job, so maybe I don't need to take it home with me. Él personalmente no tiene mucha mercancía porque ese es su trabajo, entonces realmente no tiene que tenerla. Do you have a lightsaber? ¿Alguien tiene algún sable de luz? A pequeño. A keychain. Oh, 3. He has 3 keychains as lightsabers. Oh, that's good. Keychains are useful. Lightsabers. Son útiles. Señor. Una pregunta. En el 2016 en Colombia vino... Sí, bien, buenas tardes. Pues soy un fan de Star Wars. En el 2016 a Colombia vino Jeremy Bullock, Boba Fett, a Medellín en 2016. Hemos visto que Lucasfilm, Disney está sacando spin-off de diferentes personajes de Star Wars. ¿Le gustaría que se diera un spin-off acerca de C-3PO? Is there going to be a spin-off of 3PO? Would you like it to be? Wearing the costume is quite difficult. Usar el disfraz es bastante difícil. Every time I say, well, that is the last 3PO job, it isn't. Cada vez que dice que va a ser el último trabajo como C-3PO, no lo es. At the end of the first film, episode 4, I said, that's it. Al final de la primera película, el episodio 4, digo, no, ya no más. But then came 5 and 6, and after 6, I said, well, that's it. Y después vino el 4, 5 y digo, no, ya no más. Then came 1, 2, 3. No más. Después vino el 1, 2 y 3 y él dijo, no, no más. Then came 7, 8, 9. And I said, No más. no. Then came Solo, Rogue One, and now lots of projects. Y después Han Solo, Rogue One y muchos proyectos. But always I have to remember Disney. Pero siempre tiene que acordarse de Disney. Secrecy secrecy is most important. Really important. I would like a series. I have done quite a few series, audio series, cartoon series. Es muy importante pues guardar secretos, pero a él le gustaría mucho hacer de pronto como series animadas donde él tenga que doblar la voz. And they're interesting because 3PO thrives on circumstances into which he is placed. He will always be a machine, but if you put that machine somewhere else, a refrigerator is interesting depending on what you put inside it. Still a refrigerator, but different circumstances.
Lo interesante es que C-3PO prospera en cualquier situación donde lo pongan. Una nevera es la misma nevera, pero se pone interesante, depende de lo que uno le ponga adentro. Any other questions from the back of the book? Señor. Lo más difícil de utilizar el costume, ¿qué fue? ¿Qué fue lo más difícil de utilizar el disfraz? What was the hardest thing about wearing the costume? Wearing the costume. Usar el disfraz. Yeah, because because it is made of metal and plastic, it sometimes hurts. But one of the big things was isolation, being alone. Por favor. Porque está hecho de un material que puede doler, pero una de las cosas más difíciles es como la desolación, como que está solo. Because people cannot see my eyes, and I cannot see you. If I look here, if I look there, I can see you. Now you're not there. And also, one of the big isolating things was the fact that R2-D2 was in fact a machine, for the most part, that didn't speak. So not only was I alone visually, but alone in conversation. Where are you going? Well, what makes you think there's settlements over there? But that way is much too rocky. All these sounds, there was nothing. They were put on 6 months later by Ben Bird. So not only was I alone physically, but alone intellectually, having a one-sided conversation. And one of the magic things of seeing the film was to hear R2-D2 going beep, 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 beep. That was all put in afterwards. So there were a number of issues. But always I come back to my love of the character. It really helps. I think... I'm going to interpret that. Que él dice que, bueno, que es el aislamiento pues en el que él está y sobre todo las conversaciones que son solamente de un lado, porque él está conversando con un personaje que sería R2-D2, pero el sonido no se pone sino hasta 6 meses después, entonces es simplemente él solo. Last question. Sorry. Okay. It's fine. Last question. Okay. Es la primera vez que está en Bogotá. Quisiera saber cuáles son un poco sus expectativas frente a su fanaticada en Bogotá y qué ha logrado ver, sé que no ha logrado ver mucho, pero qué ha logrado ver que le gusta o que le ha gustado de la fanaticada de Bogotá. Well, it's your first time in Bogota. What are your expectations regarding your fans here, and what have you seen about your fans? I have seen, I don't think I've seen anything yet. Star Wars fans around the world are the same. And one reason this event has come about is because my wife and I were in Chile, and by accident, pretty much, we met some Star Wars fans, and we had fun. And we enjoyed the experience of South American fans. And then, why not come to Bogotá, where we've never been? Bueno, él dice que los fans de Star Wars son básicamente los mismos alrededor del mundo y que están acá porque una vez fueron a Chile y se dieron cuenta de que los fans de Star Wars allá, pues había una comunidad muy grande y decidieron entonces decir, ¿por qué no ir a Bogotá? But one of the magic things, like John Williams' music is international. It's feeling. And Star Wars fans have feelings for the movies. They like the obscura. El lado oscuro. Yeah, or the other thing. And it is the same whether in Japan or Venezuela or Bogota or London. They all have the same emotional reaction. And that makes them a family. Doesn't matter which character you like most, you're still a family. And I think I'm looking forward to tomorrow and the next day to extend my experience of the family with fans here in Bogota. Y él dice que tal como la música de John Williams, la música es internacional, es un sentimiento, entonces de la misma forma se sienten los fans, ya sea por el lado oscuro, ¿cierto? Entonces que eso los hace convertir, ya sea en Japón, ya sea en Corea, en cualquier parte del mundo, los convierte en una familia y él espera mañana ver entonces cómo se va a desarrollar eso. Now you said that was the last question.
Is it Yeah. time up? The last Here is the last question. Anthony, es indiscutible que muchas veces el actor y el personaje se vuelven uno solo. Undoubtedly, the actor and the character become one. Lloran, ríen, tienen crisis. Quiero saber si tu personaje te ha ayudado en alguna crisis que tú personalmente hayas tenido. They cry, they laugh. Has your character helped you in any crisis that you've had? No, I don't think the character has helped me other than give me a career. But one of the things that has been so worthwhile is that almost talking about the first time you saw that movie, I have found out that 3PO has helped quite a number of people. Bueno, personalmente no, aparte de que le dio una carrera, pero ver lo que pasó, por ejemplo, con Quique, saber que ha ayudado pues a un montón de personas, eso es lo que me ha ayudado a él. And these are people particularly who find life in society a little difficult. Y son personas que han encontrado la vida en sociedad un poco difícil. Maybe they're a little nervous, they're anxious, they don't quite understand how the world works. And in seeing this golden figure on the screen, it gave them a kind of friend. Many people have told me that 3PO was somebody who comforted them when they felt unhappy. And they remember that now, and sometimes it's still a comfort. And even a soldier in the Iraq War told me that the thing that kept him sane was to watch Star Wars movies in his room at night, forgetting about the war, and in particular 3PO, who admitted being afraid. Fear is a safety net, you know. You can get a career and that's nice, but helping other people, it's good. Bueno, él dice que a estas personas que personas le han manifestado que a través de ese personaje, pues en ese personaje han encontrado un amigo, incluso un soldado de Irak le dijo a él que él veía las películas de Star Wars en las noches para olvidarse de la guerra y que eso lo reconforta, que encontraron en él un personaje reconfortante y que eso a él le ha ayudado, aparte que le dio una carrera, lo motiva mucho a continuar por lo que hace por las otras personas. And if that was the last question, it was a very good question. Muchas gracias. Pues esa fue la última pregunta, fue Sí, muy buena. fue la última pregunta. Vamos a hacer algo especial. La idea es que Anthony suba. Todos los periodistas se van a Gracias a ustedes por hacer parte de esta transmisión. Vamos a tomar las fotos del evento. Gracias, que la fuerza los acompañe. Los esperamos en Comic Con Colombia, esta edición en Bogotá, del 24 desde hoy hasta el próximo lunes 27. Que la fuerza los acompañe siempre.